Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello darlings, English teacher, senior high school students wherever you are. How are you today? I hope you are doing amazing still. Welcome back to my channel, My Classroom General English. This lesson video is for class 10. Hello class 10. I hope you're doing great today. We're going to talk about recount text, especially about histories. Are you ready? But before that, please allow me to mix my language, Bahasa Indonesia and English, just to help those who are still beginners. Thank you so much. Alright, these are the goals from your basic competencies. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang diambil dari kompetensi dasar. Bagian kompetensi dasar aspek pengetahuan, nantinya kamu akan disajikan 4 level kegiatan, yang mana level tertingginya yaitu level 4, yaitu tentang membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount. Ingat ya, kita belajar sejarah, simple history saja. Ini dalam bahasa Inggrisnya ya, identifying, comparing, rearranging, and distinguishing. Distinguishing sama dengan membedakan, oke? Nantinya kamu juga harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas ya, dengan Bapak Ibu guru kalian dalam kegiatan menangkap makna yaitu reading atau listening, dan menyusun yaitu writing ya, dalam kegiatan writing. This lesson video will only talk about this basic competency ya. Oke, siap ya? Oke, bagi kalian yang sulit mengingat teks recount itu apa sih? Oke, begini saja. Anggap saja seperti ini ya. Di dalam kata recount itu kan ada kata count ya. Count itu kan artinya calculate atau hitung. Apanya yang dihitung? Yaitu eventnya, kejadiannya. Hitungnya harus bagaimana? Harus berurutan dong ya. Dari awal sampai yang akhir. Oke, jadi kejadian yang awal, kemudian diikuti kejadian selanjutnya, kemudian apa sih? Kejadian akhirnya. Ini cara asosiasi yang mudah saja ya, supaya kamu nggak lupa. Recount text itu apa ya? Nah, begitu caranya ya. But actually, recount is one word, ya, satu kata dia, yang artinya tell or retell, narrate, describe, or to inform. Itu keywordsnya ya. Sekali lagi, keywordsnya adalah untuk recount, tell, retell, narrate, describe, or to inform. Itu ada 5 kata kuncinya. Tapi paling seringnya adalah to retell. Diingat ya, to retell. As a whole, recount itself means events in chronological order. Oke, jadi kalau recount text itu artinya apa? Yaitu teks yang retelling, yang to retell events in chronological order. Nah, karena ini sifatnya kejadian dalam waktu yang berurut, these events happened in the past. Ya, kejadiannya terjadi di masa lalu. Untuk sedikit visualisasi ya, ini adalah timeline sederhana bagaimana kamu nanti bercerita dari awal sampai kejadian akhir, gitu ya. Okay, when you were in junior high school, you were introduced to these examples of recount text. They are personal experience, biography, journal, diary, or even personal letters, which talks about some events that you currently involved in ya. Waktu itu kamu disajikan contoh-contoh recount. Waktu SMP itu kan personal experience, biography, journal atau diary, bahkan surat pribadi gitu ya. Itu waktu SMP. Now you are already in senior high school, you will be introduced to one more example of recount text, which is history, yaitu sejarah. Yes, history is also one example of a recount text. Sejarah juga salah satu contoh karena dia kejadiannya urut ya, dari awal sampai akhir. Okay. Whenever you learn history, please also recall these two terms ya, dua istilah ini, primary sources and secondary sources. Sumber utama dan sumber secondary ya. Nah, itu this lesson video I'm going to mention just a little bit about these two terms just to give you additional general knowledge ya. Untuk mengingatkan kembali, saya mau nambahkan sedikit informasi terkait primary sources dan secondary sources untuk sedikit menambahkan pengetahuan umum ya. Selain itu, saya juga mau ingatkan kembali bahwa other forms of recount yaitu journal, private letter, journey report,
police report, bahkan sport review. Jadi banyak ya contoh-contoh dari recount text itu. So you can imagine anything that is delivered, that is told, ya, yang disampaikan in chronological order, maka itu adalah recount. Tapi recount sifatnya non-fiction. Oke, ingat, recount sifatnya non-fiction. Dia bercerita, tapi dia nyata, real, ya, bukan fiction. Sampai di situ harap diingat ya. Let's go to the next slide. Okay. So far you know these two terms, yeah, primary and secondary sources. What are they actually? Okay. Primary source, yeah, primary sources. You know these two terms, yeah. The primary sources itu artinya first hand document, okay, atau original. Yeah, they are like original transcripts in form of diaries, letters, poems, of novels, atau interviews with witnesses or participants. These could be in the form of audio or video recordings, atau bisa juga newspaper articles. Nah, ini semuanya contoh-contoh primary sources. What about secondary? Secondary is the opposite of the primary. Primary is the first hand document, right? Secondary is not. Is the second hand, jadi nggak asli lagi. The examples are like textbooks, jadi buku-buku pelajaran yang kamu miliki saat ini, ya, mereka yang belajar kemudian perlu buku acuan, nah itu adalah secondary sources. Nah di situ sejarahnya, kan kita konteksnya sejarah ya, sejarahnya bisa saja sudah diringkas atau timelinenya masih detail, tapi tetap saja karena sifatnya textbook maka dia disebut secondary sources. Selain textbooks juga ada scholar articles or dissertation. Nah kalau ini seperti karya ilmiahnya yang dibuat oleh mahasiswa tingkat perguruan tinggi. Gitu ya. Sedikit saja tentang contoh-contoh dari primary and secondary sources. Oke, sekarang, nah, still for your general knowledge. The question is now, where can we find primary sources? Ya, unik ya, primary sources itu kan first hand, original, pastinya udah lapuk ya, sudah sangat antik. Di mana kita bisa menemukan mereka ya? Oke, di sini ada 3 negara yang mau saya berikan informasi ya, sedikit pengetahuan sedikit saja. Kalau di US bisa ditemukan di sini, the Library of Congress, the National Archives and Records Administration, dan 2 tempat lainnya. Oke, what about in UK, Europe, dan Australia? Ya, ini persemakmuran Inggris. Bisa ditemukan di the National Archives atau County Record Offices, Europeana, the World Digital Library, and Flickr Commons. Kalau di Australia namanya Trove, gitu. What about in our own country, in Indonesia? Kita punya kok, ada 2 ya. Bisa mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, which is claimed as the tallest library in the world. Nah, begitu katanya. Yang satu lagi ada di Universitas Indonesia yang disebut dengan the Crystal of Knowledge, which is claimed as the largest library. Wah, keren ya. Gak nyangka kalau kita punya 2 library yang cukup terkenal. Oke? Cukup sampai situ untuk general knowledge-nya. Now let's go back to our material, shall we? Alright, our lesson today is going to be divided into 4 levels. The easiest one is this one, identifying the social function, generic structure, and language features. Level 2, comparing recount forms. Level 3, rearranging a timeline, and then level 4 is distinguishing text. Jadi ada 4 level ya. Di sini kamu diminta untuk yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan fitur bahasa. Yang kedua, kamu akan membandingkan contoh-contoh recount text. Tadi kan sudah disebutkan ya betapa banyak recount forms itu, dari mulai personal experience, ada biography, kemudian ada police report, ada history, dan ada beberapa lagi. Nanti kamu akan compare. Kemudian yang ketiga, di sini kamu diminta untuk menyusun kembali, sudah jelas ya. Nanti akan ada timeline, kamu diminta menyusun yang mana yang muncul terlebih dahulu. Yang pertama, diikuti kejadian berikutnya sampai kejadian akhir. Okay? And then the last one is the
The highest level itu distinguishing text. This one you will find again, ya, sudah menjadi ciri khas belajar dengan the darlings. Kalau mendistinguishing text itu pasti ada yang namanya identification table with color notes. Oke, gitu ya. Now let's move on to level 1. Ready? Good. This is level 1. Di level 1, seperti biasa, setiap belajar teks kita harus tahu fungsi sosial atau social function. In general, recount teks yang banyak contohnya tadi itu dari mulai personal experience, biography, journal, diary, history, police report, sport, semuanya ya. Semuanya itu secara umum fungsinya adalah to retell events or happenings or experiences in the past in chronological order. Secara umum semuanya fungsinya itu menceritakan kembali kejadian di masa lalu. Okay, again, since this happens in the past, it means you will see tenses which talked in the past, yaitu past tenses. Cluster past tenses itu ya kurang lebih ada simple past tense atau past continuous tense atau mungkin kamu akan menemukan past perfect tense. Itu ya, itu cluster dari past tenses. Kurang lebih 3 tenses yang akan sering kamu temukan. Oke, itu social function in general. Ya, masih sangat umum. Nanti kalau sudah di level 4, ya, menjawab social functionnya sudah spesifik. Karena apa? Karena kita sudah menghadapi teks spesifik. Kalau ini kan tidak ada teks spesifik, gitu ya. Ini secara umum. Ingat, nanti di level 4 social functionnya menjadi sangat spesifik. Berubah nanti ya. Oke, let's go find out the generic structure. Selain fungsi sosial, struktur bahasa juga harus kamu ketahui. For recount text, it has 3 parts. Orientation, series of events, and reorientation. Oke, ada 3, diingat ya, nggak boleh terbalik-terbalik ya. Orientation, series of events, reorientation. Orientation is like giving some introduction or some settings, semacam pendahuluan. Ini mau ngomongin apa ya? Biasanya itu udah di awal-awal kalimat. Oke, kalau dia banyak paragraf, biasanya ada di paragraf awal, paragraf 1. Oke, kalau paragrafnya pendek, berarti dia ada di minimal di kalimat pertama atau kalimat sampai kalimat kedua. Itu biasanya ada di sana, bisa ditemukan orientation. And then after that, you will find series of events. Nah, ini kejadian awalnya mulai dari sini. Dikasih pendahuluan dulu, berikutnya baru awal kejadiannya, runut ya. Oke, ditutup dengan reorientation. Over here, I'm giving you a remark bahwa reorientation itu juga bisa disebut closure of events atau closing. Sifatnya optional ya. Oke, tapi jika ada maka disebut reorientation atau closing atau closure. Here I'm giving example as the reorientation is we had a good time. Nah, ini merupakan kesan ya. We had a good time. Satu kalimat pendek sederhana, we had a good time aja. Kalau kamu memberikan kesan seperti ini, berarti terbayang ya, berarti kamu sedang membicarakan personal experience. Ya, kamu setelah menyebutkan kejadian-kejadiannya dari awal sampai akhir, ditutup dengan satu kesimpulan kamu, yaitu we had a good time. Itu namanya reorientation. Oke, mudah-mudahan sampai situ jelas. And I have to remind you once again bahwa forms of recount ini banyak. Oke, lihat dari journal, etc., sampai history. Dan hari ini kita bahas tentang history. Ya, ini level 1, consider done. Now let's move on to level 2, cognitive 2. Ya, kita masuk satu tingkat di atasnya, yaitu comparing. Ingat, membandingkan. Okay, now comparing here, ya, I am focusing to 4 forms: history, biography, personal experience, and police report. Okay, and then you will have to pause this video, alright? Read yourself, okay? Spend a moment to read it by yourself and decide whether this text belongs to history, biography, personal experience, or police report. Ready? Pause this video in 3, 2, 1. Let's go. Okay, thank you for pausing. Sudah dibaca ya? Ayo, dibaca tidak? Dibaca ya? Yeah, let's decide. Apparently, this text belongs to not the history,
not a biography, not a police report. It belongs to personal experience. Okay, that's really obvious ya, karena ini menceritakan personal experience. But hey, wait a minute. Personal experience of what? Yes, it is a personal experience during an earthquake. Oke, diingat ya, nanti teks ini muncul lagi loh. Oke, ini teks pertama. I have the second text, teks kedua. Oke, siap ya, another text. Pause here, read and decide. Pausing in 3, 2, 1. Let's go. Okay, thank you for pausing. So, what do you think? Sudah baca ya? This text belongs to not a history, not a biography, not a personal experience. It is a police report. Okay, menyangka tidak ini police report? How do we know this is a police report? Miss Dinda jelaskan ya. Nah, di sini kamu lihat, look here. I di sini, I observed, I separated, I was told by Mr. Johnny. I di sini itu adalah police officer. Ya, police officer. Jadi petugas kepolisian, ya. Ada lagi yang mau saya tambahkan. Jika kamu familiar dengan istilah John atau Jane Doe, ya, itu istilah umum di kalangan police officer. Nih, John Doe, ada Jane Doe atau Johnny Doe, John Doe atau Jane Doe. Itu umum ya di kalangan police officer. John Doe itu untuk male, Jane Doe is for female. Biasanya istilah ini digunakan saat petugas tidak bisa mengidentifikasi nama korban. Korban tewas ya biasanya ya. Biasanya korban kecelakaan, korban tewas. Jadi sebelum ada anggota keluarganya atau orang-orang yang bisa mengidentifikasinya, mayat tersebut diberi label nama John Doe atau Jane Doe. Nah, itu sekilas ya tentang istilah dua tadi. Oke. Let's continue. I have this text, the third text. Okay, ready to pause again? Pausing in 3, 2, 1. Do it. Okay, thank you for pausing for the third time. All right, you may notice that this text talks about, yes, a discovery of gold in Australia. So it's not the police report, it's not a personal report, personal experience, it's not a biography, it is a history. Yeah? Okay, so this is a history, of course. Good choice, yeah? Ready for the next one? Okay, let's see if I have the next one. All right. I still have this text, the fourth one. Ready to pause for the fourth time? Let's go. 3, 2, 1. Do it. All right. Thank you for pausing for the fourth time. So we have to agree that this text talks about, what is it? Sudah baca ya? It talks about not a police report, not a personal experience, not a history. So this one talks about the biography of a famous person. Who is he? Yes, it is Alexander Graham Bell. But you know what? Agak panjang ya, tapi sebetulnya bisa lebih panjang dari ini. Okay, so this one clearly talks about biography. Yes, no doubt about that. Alright. Wow, I still have another one. Are you ready? Sepertinya ini terakhir ya, tapi saya mau mengerucut kedua saja, history and biography. Ya, pilih ya antara dua ini. Okay, pause in 3, 2, 1. Do it. Okay, good job. Thank you for pausing. Coba, setelah dibaca, kira-kira ini teks apa ya? History atau biography? What do you think? Ya? Yes, this text mentions some names seperti Elisha Gray, Alexander Graham Bell, terus ada Gardiner Green, Hubbard. Oke, terus apa lagi? What catch my eyes are the years. Ada 1870, 1870, 75, 1876, 1877, sampai 1915. So it looks to me, it is just like a timeline. So therefore,
Therefore, this text belongs to a history. Ya, karena ada tahun-tahun nih, tahunnya maju gitu ya. Dan tidak hanya tentang satu orang ya, tapi banyak tempat, ada banyak nama gitu ya. Wow, well done for level 2. That's it. That's how you do it. Comparing. Yang mana yang biography, yang mana history, yang mana police report, yang mana personal experience. Bisa ya? Congratulations. Now, ready for level 3? Let's move on. Wow. Level 3. Yeah, remember, you are going to rearrange a timeline. Okay, spend a moment to read and decide the correct order ya. Coba dibaca sendiri, nanti ditentukan correct ordernya seperti apa. However, I have given you a clue. Apa tuh clue-nya? For the first one to start with, over here. Ini yang pertama loh. Saya kasih clue ya, yang pertama itu yang ini. Yang kedua sampai yang terakhir tuh yang mana? Ayo dicari sendiri ya. You may discuss with your friends or with your teachers. That's okay. It is for you to practice. Yeah. Oh, another clue. Okay. I can tell you that this text is about the journey of a smartphone. Yeah. So we mentioned here a Nokia communicator. It looks to us that this text talks about the journey of smartphone. Itu ya. Oke, jangan lupa berlatih ya. Now, after this, get ready for the highest level. Okay, you should be ready. Before that, this time you should be able to distinguish. You should be able to do that. Saya mau ngingetin lagi, distinguishing itu membedakan recount yang satu dengan recount yang lainnya. Sejarah yang satu dengan sejarah yang lainnya using identification table with color notes. Slide di sini untuk mengingatkan kembali ya, yang namanya orientation, events dan reorientation itu seperti apa? Reorientation ini sifatnya optional. Nanti kamu harus bisa membedakan reorientationnya ada atau tidak, closingnya ada atau tidak. Kalau ada, dari mana sampai mana? Gitu ya. Ready all? Here we go. In this level, I have 4 recount text. Saya punya 4 sejarah teks sederhana. To be distinguished using identification table with color notes. Dan inilah bentuk identification table-nya where you have to complete social function and generic structure with color notes. And this is the text. My question is, what type of recount is it? Ya, ini recount ya. Tapi apa ya? Ini tipenya apa ya? Yang mana ya? What do you think? Spend a moment to read the text before we complete the table over here. Ya, baca dulu. Baca sebentar. You may pause here again. Ready to pause? In 3, 2, 1. Let's go. Alright, thank you for pausing again. So, what type of recount text is this? Yes, you're right. It is a personal experience. Remember the text that we mentioned earlier? Nah, ini teks yang barusan yang tadi di depan ya, yang kita bahas. Ini personal experience namanya. So, to answer social function, ini udah spesifik ya. Ini sudah spesifik. Kalau sudah muncul table berarti sudah spesifik. Social functionnya to retell, ingat kata kuncinya adalah to retell. To retell apa ya? Tadi kamu sebut apa? An earthquake experience. An earthquake experience. Begitu cara menjawab social function yang sudah spesifik. Kalau tadi kan masih general ya. To retell events, happenings, or experience in the past in chronological order. Itu masih sangat general. Sekarang sudah spesifik, sudah berbeda bunyinya ya. Now generic structure. As we all know, it has orientation, events, and reorientation. With color notes, let's say blue for orientation, white is for events, and then yellow for reorientation. Let's find out orientation first. Pasti dari atas ya, dari let me remind sampai mana. Alright? Tapi kebetulan hanya satu kalimat pertama, sampai last week, sampai titik sini aja. Karena apa?
when the earthquake happened, itu kayaknya sudah masuk kejadian awal ya. Tuh, jadi yang bagian kalimat kedua ini masuk event. What about reorientations? Apakah teks ini punya reorientation, penutup, kesan, atau closing atau closure? Yes, what do you think? Great, it has. Yes, it has. Ini kebetulan satu kalimat terakhir itu yang merupakan reorientation-nya. Although nothing was left, I thank God that nobody was seriously injured. Itu satu kalimat kebetulan ya, yang berlaku sebagai reorientation atau closing, closure atau kesimpulan atau kesan si penulis terhadap kejadian tentang earthquake tersebut. Nah, begitu cara menjawabnya. Ready for the second text? Okay, here we go. Okay, this is the table once again. To retell, ya, temukan itu tentang apa, oke? Masih sama untuk color notes-nya, biru, putih, dan kuning. And this is the text. Alright, please do the same with this second text. This is another historical recount. Ini teks yang tadi ya. Ini sudah pasti sejarah. Oke, temukan sejarah apa yang disampaikan di sini, maka kamu bisa menjawab social function. Oke, ini sejarah apa ya? Maka di sini sampaikan di sini. To retell something something something. Itu ya. Bagaimana untuk generic structure-nya? Terapkan hal yang serupa saat kita membahas teks yang contoh tadi. Oke. I have another text, you know. Okay, this is the third text. Consider this text also for you to practice. Masih sama dengan mengisi social function dan generic structure with color notes. Masih sama juga, kode warnanya masih biru, putih, dan yellow. Temukan nih, ini lagi sejarah apa yang sedang disampaikan di sini. Maka kamu dapat menjawab social function di sini. Gitu ya. Oke, mudah kok dicoba, oke? Now, advanced learners, here is one interesting text especially designed for you. Here's what to do. Number 1, ya, advanced learners khususnya, coba temukan nomor 1. You have to make an identification table with color notes and complete it. It must answer social function and generic structure, of course, with color notes. Bikin tabelnya ya, itu nomor 1. Yang kedua, the second, find out what happened in 1874, 1886, 1892, 1916, 1931, and then 1980s. If you can find what happened in those years, you may form your own timeline about this history. How about that? Isn't that interesting for you? I hope so, yeah? Okay. By the way, I have left you the text, okay, in the description box below. So please check it out. Oh, wow. What do you think? How do you feel? Right, now it's time to check your progress. So by now you should be able to, number 1, identifying SFGS and LF language features of recount text. In this case, we're talking about histories. Then number 2, you should be able to compare forms of recount text. Comparing, tadi kan banyak ya yang kita compare dari 4 bentuk sampai mengerucut ke 2 bentuk. Ya, yang ketiga, rearranging jumbled recount text ya. Tadi nomor 1 sudah saya berikan clue-nya. Dan yang terakhir level 4, congratulations if you can make it to level 4. You should be able to distinguish recount text using identification table with color notes. Wow. What about that? Yeah, I know. It's pretty hard, okay? It's pretty challenging, but whenever you can get through it, oh wow, I should congratulate you once again. Alright, it's time to say goodbye, okay? Sadly, so thank you so much for staying with me at the entire lesson. I hope you like it. Alright, I hope this lesson video helps you in learning this material about historical recount. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel to show that we are supporting each other. Bye for now. See you on the next lesson video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Please stay safe and tough. Bye-bye.